जों ताबो अमो पंचायत इंखा किलारडी ब्लॉक अंडर कोइमुरा पंचायत नि 2 नং वार्ड बरगिबारि 1 अंगनवाड़ी सेंटर अमनि मुंखे इनके अर जागा ताबो खलाय तंनाय आबोथ बुमंखा मिसेस बबिता जमातिया बबिता जमातिया मा मानि खे बनि बुमा नि परिवर्तन जे बनि बुमा नि बुमंखा थैजाक जयंती रानी जमातिया जे ब थैमानि प्राय एप्रिल मासे 2019 ब थैखांमानि बनि यागोलनो ब स्वास्थ्य खारामङैनो आप्रसिनो साबसिडि हिसाबै खायथमानि कारण जों आफ्र बन परे ब डेट माइन परे पंचायत थाङै रेजुलेशन पास खायै जों आईसीडीएस जमा रखा এবং আইসিডিএস জমা রই সিডিপিও স্যার একসেপ্ট খাইনাখা বিভিন্ন ধরনের ডকুমেন্ট নারখা এরপরে দিয়া जों বনপরে স্কুল খ্লাই দিহিন হুজাগৈ जों খ্লাই লেখা रेजुलेशन सह आं यागो ताबो रेजुलेशन तंगो नायनायखौनो नायमानो जतनो जे जेमन आरपीएस नि सयसिल तंगो एंखेते कनभेनार पंचायत कनभेनार नि तंगो गे आफ्र समयगो চেয়ারম্যান তংখ এতে ওর জায়গা বিভিন্ন ধরনের মেম্বার এবং পঞ্চায়েত বডি সঙ্গে সই বা সাক্ষী দङ যে আমাকে রেজুলেশন দङ जों রেজুলেশন বাইनो তাবক স্কুল খলাইলে দंमानि जरा যে প্রায় 3 বছর থাকা কিন্তু হঠাৎ তাবক তামংখা যে ওর স্কুলও সে ওর ওয়ার্ড 2 নং কয়মুরানি 3056 नि 2 নং ওয়ার্ড नि आलकानो सी अन्य जन सी और जगह कर्मी हिसाबे नियोग खालायखा एखे बनो बाहायके नियोग खालायखा जे बाहायके वेकेन्सि इंखा और जगह और सेंटर नि कारण बै स्कूल कताल हयतो आं खालायमालिया रिजाइन रजाक व्यक्ति बसी और जगह सी वेकेन्सि हिसाबे इंगो किन्तु और ता कुन वेकेन्सि हिसाबे इंगिया कारण फुं जगह से बिल ते बेतन ते नामातिया जों बेतन माइ दङ इनके बिल माइ दङ के पार्मानेन्टलि जों और खारजाखा किन्तु ताबो अंखे जोंनो और जागा जे खाय दंनाय ताबो सेन्टाराव बन नरै अन्यनो रगाहि दङ उ चाकरी कताल रनाय हिमाले बो पारानि बा माना हिम बो अंखे सिनियर कोइमुरानि नो Kamisan para hujago ei kok manjili khe Indrabasi para hujago bo engke sabni besajo engka bo engke oro sini parani no ei Chandrakishor Jamatia ni besajo je bo tabo hamjik thangha ei Indrabasi para o boine paro hamjik thangjakra tanoro omo school sangsdo nung ya sanoro khloya haina bla जों दाबिद खालाय दङ प्रतिबासिर जे अर वार्डनि जतन दङ जे जतन बरक तेबो दंख यां आसिपिसेव जे जों हायनि सालाय दंखा बरबो सालाय दङ जे जतखना अमनि अर वार्डनि जे बनि जे केस चलै दंमनि जे अर जागा बन परिवर्तन बन हाय खालायमानि जे इंया साक जे संशोधन इंया साक जों बन स्कूल जों तालारवै ब्लग याखे थंरागासनाय ते संशोधन यासा ते खायनाय जे तेबो बन जे जॉइनिंग डेट दंमानि 10 तारिखआव हुमानि बन 10 तारिखनि जॉइनिंग न कायसा ऑब्जेक्शन लाइफनो बन जॉइनिंग तार रोजा खुंनो सिनि प्रतिबेसिनि हुवा जतन दंबायो जे कारण तानि इंगे तानि बुइनि पारानि से और जॉइनिंग खाय थंफायनाय खलाय थंफायनाय इंगे बा बायथिंनाय कारण अमो स्कूल पर्यंत से निजेनि सिं दङ जागा निजेनि दंसया सरकारि किन्तु और थाय सहनो सिनिनो के सिनि जागानो इगे जोंसे बुइनि पारानि बर फायसि सिनि जागावसे स्थाय ना फायनाय इंखेबा जों बन खायनाया इंखे ब जुदि चाकरि कताल बन नियोग खायले हाबा बन आलका जागावनो बन नियोग खायरथिंहि आनि आसनि कयमु आलादा थानो बुमानि बदला बुसानोस मारो नाय बुमानि बदला बुसानोस खायरो या और बनि बानि जागा करे ता कताल रोजन नकल सर्टिफिकेट बसे बर आनि तो असत कक थाखा आनि साइते अखा दङ आनि
susu trok tongo ge susu bai nge tam klai kha u oro jagri to chakri khainai ni tam klai khan angke u sakhe khlaini ni boni bwsai tongo angke u joyenti rani kamate ni khibne samre jing tongo o bo thimani koi bosor ka kha bo thimani prai tak bosor 3 bosor kasa kasing thaka nge norok bo thimani 3 bosor ongkha resignation letter o noro ni aro thung tong namle thung tongo kintu पंचायत नि ऑफिस नि होते थुंग तंग नबले thung tongo kintu borok ICDS song suno kunu ekta letter rohya ko je nung mo ma khaliya hoito nung oborok kunu resolution suno rohya ko angke sung school nung bota porjonto khai tongkho माने नरौनि बेपारो बा ओ स्कूल नरक खाइथों बुमानि बदला बा परमानेंट बुमा परमानेंट जागोनला बुमानि नमिनि रजाक जे बुमानो थांनाय बोसानो थांनाय जे बुमानि परबतन हिसि नमिनि रजाक बा बोसानो सिनाय जागा जागा नम्बर थाइखे दङ बुमाले परमानेंट नंजाक दे बुमा परमानेंट जानि जखनते स्कुल स्थापित अंखा आफोरजिनो बुमा परमानेंट थांजाक प्रथम अंगनारि सेन्टार जे अंगनारि जे सेंजामनि यां ब्लकनि आफोरजिनो नजाक यां Angkanya kisah okra tonggo ani susu, bo kisah kok faisa sepene sanai, je ani susu sa, orga kan ini, jaga bu nok sang bo no ani susu ba, le bo no kisah kok faisa sep sadi ni. Hambai rawo, teman hantayo school onggon wadeng ka, koi jauh hado gosi, onggrawi, ni Pancakraborty ni sago. Sekedek sih school hokai, bahwa yang hado go terai konai lo tangani, ini dorong jak bayi, lain jak bayi hangi sih, orang tolawo nah holai, hakai orang tolawo sok heman ni hokai, bosor bong nambong anggo semuanya, bosor bong nambong, amokai kesu mojondar blok chairman ng tongpro roman isi school ka usu kudusi baru 17-18 bosor kuskuduma kami ya tara sekolah yamle utar bang kami gosi usu kudusi hakai udoyongki no regular bosalo goi thai joko o school no bosatabo hothat si omohai offer ma protama tamaro phai khna hakai bangba usuk Bangladesh tong hong kau nus kelai rolia omo haji uang sok tong hane deh, wai sabat talaros rasna yang ini. Legend nung chakri khaine o ongwalen diwa nung detabo Dia tong sa ang mai tong ha bos ta khai khai nung jaga koi sa. bosor khai ka oro chakri Bos khai la ha. ni amani thei pai ka pantron nung loge loge makha Ama hayang ke ang ma khai la ha. Because ama thuye omo panchayat lege sanda suira oi si office ha ke jama ro apa ne ama le thiya ka sane ang le ma khai ja. nro ni aro ta resignation letter o chithi ro thung tong na Tong che ka no de. School ka tra kuno. Hai ba dai wese puru pitab de. Bunu jakar di. Ama ba dala de 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 sanda suija na ji. Bos ta ana ha ke khai lege. Amle dala de. Amole dala de bor hake khali meni bor sule meni man dala de tane ana hake khalya kaisana roi ba kaisana tane ang khai tong na an aman potra na ana ta sile di ang bu dukhong wa hake sei jang man ang bo sai tong jama ba ke bari ni worker helper na bla tabo oro optani khai tong na bla o boni loge ta koi bosor khlai ka bo bitani loge 3 bosor ang bon ang ba khai khai ja boni ama bai khlai phai ka inke tak bache inke oro je chakri manai bo besi class pore bo sakri mana ta offer khai nei ha de je offer phai nai o katal phai nai he ke Permission na ta ongrani. ta katal phai nei ki do class 6 sibone hai phane bo pass ro khaya khosi class 6 na Plastik ya kawai busani. class 6 ya ka ke boni boys kabar engu de ya de ke bo sai nai thang ha inke ta bo ba pai wi de bo khai kha toma khai kha silia ta chakri ma nai phe ike chakri ma mani thik na ka ha chakri ro nai hinke bo alka jaga pharo di te khorok sano bodna ta soile te khorok sano ro ani bata koroi haya de inke
Umano ni rawani tong zamani buma thimani poresi umo mawa buma thimani sung basa butu khong tong boni basta khai sakri seple pinai ko khoksa khong ni mama no si nike bobor jaga thangkha bo kaisa minister ngoi nai sinai nike nai di ঠিক না nai sinai nike dei khorok sano romani 1000 bar sirode 10 জন আসিরদি 20 জন আসিরদি কাহানা তে আলকা জায়গা রদে বনো দতরি ফারইদি কি হুনাই ফারইদি তোমার খাইনি রই হাফানো অর সেবি তারো সদি হাইসি বনো লেখা রঙানি সংরাও হাইয়া লেখা রঙা ফা দং থুং রলা হাবা কাহা হাইফানো অরনিও তাসকেদি হাইসি বিলে Oro sentaro school maroya. অর সেন্টারো দংরইয়া जों তালারই দংনাই বনো ররলা হাইকে जों কাসমরইয়া বনো ববিতানো সিমারো নাই বুমানি বদলাবা Sano semaro nai. বুমানি বদলা বু সানো সি ঠিক খেমা তংরো নাই Jog jog. বনো রইয়া হাইকে जों তালা রই দংনাই ববর জায়গা রই নাই जों বনি চাকরি না বু কাজ হইয়া जों বনি চাকরি না কাজ হইয়া আল জায়গা রই থুং ব চাকরি মামা নি ববু কাহা চাকরি মামা হাইয়া বরলা হা কাহা হাইফানো অরনি না খরসানো সেপলে খরসা তেতা রদি হাইসি Aga sentar senau. Jog hake si solai khage. ববিতানা রইয়া হাইকে जों স্কুল তালা রই দংনাই ববিতানা স্কুল রইয়া হাইকে जों তালা রই দংনাই Boira ginang pati sama dia komi maroya. মারয়া Maroya